Harimsak suang na simang goyang ni katal ka blog video na daw na simang na yung video mong sa rabat hachok mo yan video and daw ro parang yan saksa mande ko chipu nokma pa chipu jada na mo yan mande ko nok na mach maro wenjet ta jok mo onde ba wenjet to ba wan je kha kan der pengs kharang dong emang pengs kharang tak chak ke samo yan belong en anchung khinbigini aro simsakta nanga kakamo yan belongan maya kana ya repings kha dongjau di biko menoke nokchimo eram yan bini mai ba poko wenjet ke poko ra galon on tisa biko ton cetak tak kon antang de childo namja mo ram da lamu chipu nakam yan wenjet chokchimo biko nakam ba repings kharang tak chakata ha tak chakemung bia chokko hamo negemo anjung yan Rama Rioba kemaktakoba belongan semsak nanga dalni video den dongan ni soeng ba sakan tikon tela. Saya lepas. Kita lepas ya. Kunciannya dulu yang dicari. Iya. Sok tahu. Oke. Ini masih kuat. Coba berdiri sendiri coba. Udah nyerah. Rambo udah. Enggak. Biar Rambo aja yang lepas, biarin pengen tahu. Kalau King Cobra kan bisa disuruh. Kalau ini bisa nggak coba? Rambo, ayo lepas. Rambo senengnya main Smackdown ini. Aduh. Gak kuat gua. Enggak tertolongin gas. Kita bikin peraturan. Iya, kita lepas teman-teman. 1, 2, 3. Ya masih ngukit dia. 2, 3.